মা ছিন্নমস্তা সাউন্ড পেজেন বিষ্ণুপুর থেকে। कुछ साल पहले तेरे जैसा ही एक कॉकरोच आया था यहाँ चौथा बनने के लिए। शायद तूने मेरा नाम ठीक से नहीं सुना। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। बजाओ बेटा बजाओ, अपने बाप के सामने बजाओ, और ना बजा पाओ तो झोला झंडी लेकर लौट जाओ। अरे क्यों बेटा, अपने बाप के सामने कंपटीशन करने आ गए? अपने बाप के सामने बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। ওপেন চ্যালেঞ্জ করছি, তোদের গাঁড়ে যদি দম থাকে তাহলে মা ছিন্নমস্তা সাউন্ডের সামনে আয়, এমন ব্যাস মারবে যে কোমরের নিচে ফাঁক হয়ে যাবে আর হাওড়ার ব্রিজের মতো শুধু হাওয়ায় খেলবে, আর তোদের বিচিগুলো ডিমের মতো ফেটে যাবে। সেই বিচিগুলো নিয়ে বাড়ি চলে যাবি। কোনো কিছু হয়ে গেলে ধনী পাড়ার ছোট মনসা মেলার ছেলেরা কোনো দায় নিবে না। ধনী পাড়া ছোট মনসা মেলা প্রেজেন্ট।